Kronika o katayawala wa sapta 19 verse 4 bara sapta 20 verse 30 sembakat. Wandawan ay sagat, manlupiam Jesus Christ, nina babriki man raul na puri sunaya, tingkisin mayuyaya, naha-chance ka kliwan kram yang naniman bila muli kira, kronikas woh katayulban kawalawi na ay si kaya, dawan kliman bilam raul na. Mamkabis na bilam muli kira ba, yang nanikupira takas biya bara bilam ba, dawan kiyay bawi na diera na ni balan takam na, manuplikam na ni rasmal kat mabakunay wayang na ni rasinaismal kisma, man bilang bawi na diera na ni lanta kaya, ay sagat tara manlupiam Jesus Christ ni narating ki may wis na, uplikam na ni pat ka na ni banswitiks, bariyang na ni pat kisindawan banswitiks, wan saur ka na ni padin wan munma, man bilang pain kirara kasak lukras, pat ka na niyang na ni kupira bara sa dawan. Yan ni bamihta samtem manlam kabatara kulkras, man bilang baku kulkras samtem yan ni kupira bali sa dawan, wawal ramanas, man bilang maisis na baku walras kono upla kumaisis sa baku lukisa. Kunagat ki man bilam na raya kaya bilasa, yaman bilam rakasak luki ba, dawan tanis tiubya piya kuna raya ban kela kababribya, nahabila yam niulban kasut na yasyang ni kupi bara, si kapain kira kumbaku takaskan kabya, Jesus dinara. Amen. Yaw ni klidawan bila pain kira lama raula sa bahalika kronikas woh kataya ulban ka wala sapta 19 bors ka forwina wan taurawabya. Yawan piwaluan rakaikan kata nahara king tara kum store kayaw na isi kay kiyaula sa bahalika king Hosafat store ka. Hosafat bawitin panatakan kan Israel king ka kumwal nina makisa akap wal panatakan kan. Bara akap wal panatakan kan bamihta, witin war kumrawan war ay klabaya. Bara war ka ba ay klaban time kara, baha Israel king ka akap bilawin kan Hosafat rayang pray ka naman dims barayang lika suldado na ni kumbaku, suldado na tilara dimi ay klabais na. Bara Assyria na ni wahilat tara baha Israel na ni maparay klabi ba, upli ka ba, king katara bamihtawin ka na iwit katara na nira, mananaikla para suldado na ni maparan wihta na ni ba mapara kunaiklas Israel king ka ba mapara wibya akab ba alkaya traimons nanara Hosafat si kakap kwal ka dimisa war tara bara para nanara witin ba ko di may klabikan tem wihta na ni ba kaikan akap kwal ka dimi barakan balukat tababa akab baral kayawan sa kuna kaikan time bahabaka papiakan bahabupla walakan. Barananara Hosafat ay bilabay kratara sa akiwinan, dawan ra baradawan balki swag bisakan, baradawan swag bisakan, Hosafat ra prura bawina. Para wahila ni bamihta, tris ba kumbanlulkan suldado na ni kumtila bawina, Israel na ni suldado ka na ni barbatila ra ban kumlulkan. Tris ba bawanya ba, akap kaddiman barakab babakunat kara, pruan. Sa kunyaw nusa akap si kadawan la kama para baburawait na dawan rayweh la kay kiuplika kum nanara gatay profit ka kumblika naula Hosafat warwi naula kan bara witin warwi naula kan bara dawan ay profit ka kumblika nauya profit ka baninamaki sa heu bablika nauya dawan mihta king Hosafat ralawi daw kaya Hosafat baprawa yapiakan king akapwal sa kunawitin si kakapluh piya mayrin brisa barabata kamihta lika walay pa ni kakan aydap na namihta. Baradawan lawi daw kan. Sa kunadawan mihta baha king Hosafat ra kupyak raw kan kakumyaban. Dia muni witin mitasok bisakan ba. Nawait ni kanadawan ra plikikan. Bahas tur ka ba. Sturi tara kumsa. Dawan ra plikikan. Nahaking katara ba dawan ra plikikan. Gatra plikikan. Laka na ni ba respect munikan. Ijabal ka na nila wapikan, latuan sinkaikikan, witindawan la kabila ni ba ay kupyerabrikan. Barananara, witindawan la ka respect munikan bamihta, dawan sin witinwalkan. Nawaik ni ka na dawan rapliki waik ni kakumkan. Muy kilatuan kira na ninaywa ay walis mabansan sara. Man ba waik na kumdawan rapliki waik ni kakumsmaki. Dawan jabal ka na nirawapi waik ni kakumsmaki. Dawan ranahki plikisma. Dia templikisma, dia tem makabisma witin manra param tagbia, dia tem mandawan bila babuya isi kay kisma, ingwaya bailara, makarista kay ismawar kara, dia tem buwi dawan ra makabisma puram sunra nira,
Uis makidawan man ra param tagbiya. Nahaking tara ba dawan ra plikikan bamihta, dawan sinwitin walkan. Baranan ra witin kli ay tawan ka Jerusalem ra tawi balan, baranan ra Jerusalem ra balwitin kli ay king lakara iwan, dawan umpira kaykan sok bisakan, baranan ra kaysa ay king lakabanah kibrihuan bakay kaya Sabta 19 borska forwina, borska sembakat yawan kaykan kabya. Hosafat Jerusalem ra iwikan, sa kuna ay tawan ka ba wapi kay kaya lakabri kata. Berse bawina Efraim ilkanikat. Upla na ni ay dami ka na ni dawan gat kara kli lakaya dukyara. Para sinwihta na ni mangkan tawan bani kay nasunay ka bribara yudara. Bara tawan kumiwina tawan walakat. Barawitin buwi wihta na ni barawin. Aman kay kibasman na ni dia daw kismaba. Kanla daw kaya ba upla na nira apia sa kunadawan ninara kaya sa. Witin lika man na ni walsa upla laka daw kismaba piwara. Baradawan ra kulkan kayas, barasin damrawali bang wibas, dia daw kismaba. Kandawan wangat ka ba, lakad daw kras na nira yam ni kay kras, patkira na nira bansuin kabya apya. Nahaking tara Hosafat ba witinay laka kumbrikan, witinay tawan ka, ais ka ba wapi kay kaya war kabrikan, ay tawan ka ais ka ba wapi kay kaya war kabrikan. Wihta pain kumba, tabarabira pain kumba, king pain kumba, alkalde pain kumba, gobernador pain kumba, presidente pain kumba, diputado pain kumba, bakusa, ay tawan ka ba wapi kay kisa, dia trabil barasa, dia nit kabrisa, dia laka na ni barasa wap ni daw kaya. Hosafat ba itawan ka wapi kay kaya lakabrikan? Napakan na niyawan basimsat, wan ship ka na ni wapi kay kaya lakabrika biya kaka, dawan ship ka na ni ba manastiu biya piya. Kanyawan kay na sunisa, main kay kisa, wapi kay kisa, watla na nirawih makabiwalisa, nah kisa sapa, nakiawya sa sapa, luhpya sikni sapa, maya sikni sapa, ay winatara ba sikni sapa, wapi kay kaya sa. Hosafat ba baku lakabrikan? Barabako witinyakan king lakabariuras kan kuna ay wit ka na ni sinbrikan. Bara Hosafat ba king pain kumkan bamihta, witinwankan, ay wit ka na ni basin, latan kakat diara na ni ba daugbiya. Bara wita na ni mangkan bara, wita na ni barawisa, maniupla laka daw kismatem pain daws, lakat daws. Upla mawan ka kulki daw para luki bas la daw kismataim. Man lamam rasa wandawan gadba. Upla ratay bimun para. Upla laka saug para, upla rate ka, bayabaya lanbas barupla patkira kaka, patkira sawis, patkas kaka, patkira wipara. Naharawisad awihta ni bad, ayupli ka wala laka daw kisa time, patra din kay laka daw kisa time. Dawan ba ay lamara palibrisa. Dawan ba baha awar ka babara sa, yawra rate ka yabis mapa may kay kisa. Baranara, wihta tara ba, bakuway sisa. Muy kilaton kira ni naiwa ansan sara wanwalisma ba? Napaka na ni sinaiwalisma ba ansan sara? Yawan na ni tuwan tilera trabil kumbara sa. Man kay kasi wanupli ka na ni wanwit ka na ni bara ba politika war kakatem baltaki mahusa. Sa kunamah ka wan boto ka ba brihmo ni aywatla ay afis ka tara ni baradim yaw yatem ayawelap tiwisa yawi na boto na ni yabataba. Manluki kays diputado na niyawan na ni Mihta mangkataba ay manbalman ramay kaykan. Tawan kamrabal mamkabiwalan, tawan kamba dia pat ka dia nit kabrisa, dia sipsapa elp munaya. Wan presidente kayo Mihta mangkiba, man kay kasi ay man tawan kamrabalan may kay kaya, nahkiyaw masasapa. Man kay kasi wiras upla ba ni watlakatuan kuna tawan ka na nirabisita munikan. Tawan tara ni baradimi wikan makabiwalikan nahkiyaw sa sapa dianit kabrisa sapa. Alkalde Manas tawan na nirawapi kay kras witinaya fiskariwan baka diputado Manas gobernador na ni Manas presidente palilika kawas wan tawan karabalbya sinapia. Narawan mani kisa wihta pain kumba tabrabira pain kumba ay upli ka na ni wapi kay kisa. Barasin kilakat diara na ni badaw kisa. Nay walakat dira ni daw kaya lakat upla laka daw kaya laka batiwan sa afis na ni Bilara. Layar na ni ba nay upla laka ba lakat daw kras.
Wihtawala ni basin upla laka balaka daw kras, upla mawan ka kulkila daw kisa. Ija upli ka kaulhalabriba bahala ka ba pain daw kisa. Upla umpira sa wisilaka na ni basin uya daw kras. Ang daw ki help mo na yasin lukras. Lalakira na ni balika 1K wintem. Apis bara ka ubuan ban kan layar basil balta ki bilawisa. Yang diel may munam na ki. Kung umpira kung wihiuram ka. Wit naidu ki awala ni baman daw kisa. Las bakad baro sa diawan sa pamakabiwals bas naiwi na tara panapi ay sekretaryo ka wayupli ka kataya twil ka ikupli ka baraw sa uhiwals diawan tu isa sa pa naiwa bahala ka bara sa naiwa office na ni bilara wan layar ka ni raya kara lala na ni bara kaulatwan ka ikan sa lalay ba makakalam ka ba paindog biya lalay ba pras makaka lam ka na ni ba paindaw kras kabya Naiwa layar na ni aywalis mabansan sara mebekra layar kumwihta kumkra aywalis maba. Manupla ka daw kismataim. Upla kumrapat kira kulkis mataim. Alkram taim pat daw kikan trabil daw kikan. Upla rasaura munikan alkram sa taim. Lana ni daw kais mabatan kira dawks. Lakad dawks. Bahala ka daw kais muplika ba. Laluan uplika ba. Mebisip sa tuktan kaya. Wahma kaya. Tiara kaya. Sa kuna lakad daw. Huba tuktan sa wisi. Laka ba grabe kung naman swir kawaya pialukan ka sa kayas mal kayas ma kanupli ka ba tukta bara wisi swir kawaya pia ba upli ka pa waisa bara manwihta ba ko ba upli ka ba nat ka kumpliki man sips ma elp mo na ba wahmi ka lupya kau swi matara tagbiya ka ba trabil kawal kau trabil ka biya tawan bilara. Narawan mariki sa wihta na ni ba lakad dira ni ba daw kaya sa laka tupla laka ni ba daw kaya sa naiwawihta na niyan san sa rewalis ma ba manupla rate kan tikram. Upla kumayret kabrikan ko na man mihta, witin wail ka kan ba, lalahmay kan na mihta, upli kawala bararait kaya baya pedukyara, manuplan rarait ka tikram. Uplan rarait kaya bras kapram, manlukis makiba daw kram badawan wina tiubya, hosapat klera isan, patkira na nira, banswin kabya apia. Dawan bupla patkira na nira, banswin kabya apia. Bors ka eto na yaw na isi kay kan kabya, Bors kalim bakat. Hosapat sin Jerusalem ra libait na ni pris na ni kumkum mangkan bar Israel ra utla lalka na ni sin mangkan pris na ni kaya witin na ni aitaya tila ra bara Jerusalem ra upla na ni iwi ba unsabya kaka pura kay kikaya dukyara. Bara nahadlaka na ni mangkiyabata. Manani piwa ba nira dawan kamra kulkan kaya bayasma kasak wap nila kara. Ani piwa uplikam na ni unsabya kaka, tawan kam luh piyan ni, baraman na ni mamwan ra, kahabya kaka, man na ni laki kay kayas maupla pruan laka apya sapa, bara la sat ka na ni, kahaban ba la ulbit, swin ba dukyara sa sapa, nahki alki, daw kaya laka, bara daw kan kabya, may sapaks lawi na snayera, tawi, dawan ma para buaya apya. Baku witin kupya bayu biapia man naniwal bara witin naniwal sin apia. Pristara amarias ba man naniwit kam kabia. Dawan ra mayu na ya war kasud daw kan kabia. Bara Sebadias Ismail luhpya ba Yuda tawan kalal kakabia. Tawan laka na ni ba daw ki kaya dukyara. Baku bam na libait na ni balika man nanitambay ki kabia. Wark daw ki kaya. Barayayam ni daw ki ba dawan bahana ni wal kabya. Nanaranara, King Hosafat ba wark ka na ni yabisa wihta na nira kupya krauki uplala ka na ni banahki daw kaya ba latan kakat upla unsaban na ni bibalbiya kak unsaban tawan la dimbiya kaka upla ikan lakas sa sapasin pain daw kan kaya sa upla ikan kaka kautan kira daw kaya sa unsaban bawihki uplay ikan laka wal daw kay basat wala sa. Uplay takalun saban na iklaban wal panapanin sa hukan laka daw kay basat wala. Kuna ayupli kara ikan laka daw kay wakawira tan kira daw kaya sa. King Hosafat, wihta na nira mangki sa baralas bawisa, barayam ni daw kiba dawan bahana ni wal kabya. Dawan bayan na ni wal sa, dawan God ba, wandawan Jesus Christ ba, bara Spirit Holy kira ba, nus mayawal sa, yasa tuplika na ni yula kahabisa, bahana ni yam ni daw kina ni bala marasa, main kakaykisa,
Sa kuna saura dadaw kranani ba lamawi na dawon ba lehura sa. Manaywa damra walis maki dawon man lamam rasa o lehura ba ako. Man lehura ba ako damra walis makaka sipsa kaya ramya kara trabil tara palibris makaya. Dawon wina lehura damra walis makaka tray palimuni kaula marabal. Didu kiamih tadawan lamu na lehura may saki sa kaka tray palimuni dawan la marabal dukya ba Swiss. Bara dawan gat kam raklitaw ibal Jesus ra kasak looks. Naywawihta ni manas dawan ta baikras kan witina ni saura ba manayupli kara munisa. Ayupli karet kaya bayakan bayabras. Wihta manas naywa ayupli karet kaya bayakan bayabras. Bata kamihta trabil manas wahwisa. Hasta wihta manas pruan sin barasa ayuplika rate kayabras kan bata kamihta. Naiwawantas beresikar mananiailal barasa. Barawihta kumbaimen kakaikan kaya sa uplikam kumra rate kayabais matempain laki kaiki rate kabayas. Bapya kakaman sin ramya kawal pulisman family kam raya kasin. Bamihta manwihta baku tan kira uplikam laka daw kayasma dawan sibrin kalaka bawal. Nanara Sapta 20 bors kawanwina 1 taurawabya. Iyon bara kay kikabya king hosapat ma para wartara kumbuya nesan sat kayong paay kuki. Narawisa Moab amon bara meunitas nani. Aslatakan bahaupli kanani Arabia kiam kanani. Bara Moab kiam kanani. Bara bagusin amonitas nani kiam kanani baslatakan Israel Juda ma para iklabaya. Nahupli ka kiam kanani ba Moab bara amon upli kanani ba si Lot kiam kanani kan. Nahupli kanani ba slatakan wartara kum daw kaya Juda mapara. Laton kiranay wansan sa reolis mabanapa kanani Christian nani. Manlukay apes madira sut pain manauya bara pain manwabya. War man para buwaya kabya. Rispain brisma para rispain manbrika maluk para. Tisko man para war bubya. Apastil pal bilawin Christian nanira. Efesius Christian kanilul binakowin. Iyawan na ni bawar kumaiklabi sa winatara bara du sa war kapia. Sa kunapirit saura ni ba mapara war kumyaw na ni ay klabisa. Berenara kay kisa war tara kumbuko ya Israel Juda mapara. Bahalika wahila na ni sat kayumpa buwansa. Bamna kay sa borska wanwina ay si kay borska 6 bakat. Piwa kumluan nin kara Moab bara amonupli ka na ni ba meunitas na ni ay kukyas lataki hosapat maparabal ay klaban. Barupla na ni kumkum uwan bara wisata. Edom wina kawupruan bayla wala winasin. Suldado kwara tara na ni aula mampara bara pat haseson tamar bangwisa. Haseson tamar ni nawala balika edga diwal kumisa. Hosapat sibrin takan bara utindawan ra sniwan. Bara may sapakan, Juda ay iskara plun wahui ay pura sunbiya. Bara Juda upli ka na ni baas lataki witi na ni dawan ra help makabaya, Juda tawan ka na ni sutwinasin upla na ni balan. Hosapat buwan upla ni tilara, Jerusalem ras latakan kan bara tempel watla mawan ra, dawan watla snaya paskan kabara. Bamnanaku winan, dawan wandami ka na ni gatka, mansika kasbrika pura ba, gatka man nisan ni sutsin tabri wapisma, man mihtam rasa karnika ba, upla kumisin man mampara buras. Yaw nara kay kisa, wartara kumbuya, hosafat mapara, hosafat baking pain kumkan Jerusalem ra, barananara, kiam kasat kayong paslatakan, wartara kumdaw kaya bara suldado karanibasin dakni tara palikan. Dakni tara palikan war kana ay klabayas latakan Juda mapara. Juda si kayakan sa witin relp mo na yuplapo. King naniwala po. Bapiora king nanibas lataki war ay klabikan bara bakoli kay wahila mapara pura luikan. Hosafat mapara lika witin relp mo na yuplapo kan. Wihta na ni baha frontera main kay kinanibabal may sapakan Hosafat ra. Wahilabas latakan sa witin maparay klabaya wihta tara na ni, wail katara na ni, sat kayumpa. Barananara, dira kumnara daw katawi sa Hosafat ba witin dawan rasniwan. Dawan rasniwan store ka ba? Story pain kum sa Bible ra. Dawan ray tabaykan. Dawan raplikan. Ay gat ka help ka aplikan.
ay gat karabawan. Barananara Hosafat uplan ni wapaywa na slata kaya Jerusalem ra dawan watlara. Dawan gat watlara slata nus makidawan gat watla ba Jerusalem ra barakan, nus makiyamih tapaskan katabaha watla ba? Basi ka Hosafat dami ka, David luhpya wait na salaman paskan kan, kuna tempel ka paskaya ba, sika David kupya ratakan kan, David sinska lukrawin na balan, barluhpya wait na salaman paski snatarawan. Disenyo ka balika dawan mitapatwin ka naki paskaya ba, plano ka ba, David radawan mitayaban bara salaman babrih paskan. Baranarabaha tempel ka, lat karasi kupla ni basla takan, dawan ray pura sunaya. Bara Hosafat bila upla ni barawin manani plun piras la kabribang suibia bila walra ayuno brimaus. Dawan ramakapi, dawan ramakabaya, plang kumwal, proposito kumwal. Na upla manes kay kiplun piras la kaba, laba kumangkan sa bilara, nit ka kumba kwapia. Doktrina kumba kumangkan sa. Barabamih talika bankum daw mausa, kay ki bankum. Ayuno ba istor kabrisa, ayuno ba ila kabrisa. Bankum apia. Upla manes bankum plunwawi sa bandukiara. Lana mihta wilas la takaya sa Friday bani, kumkum Sunday bani. Baba saura likapya siga kuna blesto sa proposito kumbri kaya sa. Nara kais naha plun pirah la kawitin daw kuya na siga, wartara kumayma para iklabisa. Man kay ki plun pirah la kawawisma para, diado kera plun wawisma. Ani war ka man mampara iklabisa. Ja maya iklabisa, diawra maya iklabisa, anik maya iklabisa. Luhpiam ko, mayam ko, dewram ko, anik maya iklabisa. El pli kayasma, baranara Hosafat dawan rasniwan witemba, baba bahadu kira isisa. Plun piras kila dawan mawan radimiwan bara, dawan help ka, plikan bara, Hosafat nara ipura sunisa. Wihta tara na ninay wansan sa rayolis maba, manuplikam na ni anbris maba, tabris makidawan ra plikay uplikam na ni ay kuki. Naywawihtan bara sa dawan bas naya raswin. Baraluki sa kidawan gats naya raswin bara wit dirasuba paintakiwabia. Naywawantawan ka wan wit katara ni badawan bas naya raswin. Wan diputado ka nani, wan alkalde ka nani, wan presidente ka nani, wan gobernador ka nani, dawan bas naya raswin. Bamita, man kay kasi mawantawan ka ba na kiyauya. Man kay kasi mayami tawan puraluyauya. Kanyawan si kawan gat katara bas na yaraswin, barawait na wan karni kawaldira sud ba daw kaya lukisa. Barabamita frakaso ba manawya, winta kawat likara lus ba man tiwiyauya. Narawan marikisa king tara Hosafat ba, witindawan raplikan baray pura sunan, pors kasik barayon kay kata, dawan ray pura suni baranakuwin. Dawan wandami ka ni gat ka. Nahana dawan wandami ka ni gat ka witem babahawa Abraham ay sag Jacob dukiray sisa. Bara Jacob luhpia wait na ni 12 kan ba dukiray sisa man si kawandami ka ni gat ka. Dawan gat selpay ni na kumaki win yang si Abraham gat ka. Ay sag gat ka Jacob gat ka. Bara simba kunara o naray pura suni sa King Hosafat ay dami ka ni gat karapli kisa. Bara wisa man si kakabri ka pura ba gat ka. Dawan gat si kahebin ra king ay makiba. Witin ba man sa kau pura ra ba? Witin ba man sa kau oli kira ba? Witin ba man sa sup pur karaba? Upla kumisin man mampara buras. Upla kumisin man mampara buras man si ka nesan na ni tabri wapisma. Man si ka nesan na ni tabri wapisma. Hosafatan kabrindawan gad ba nesan na ni purara gad ba? Baragad ba kuwala apu ba tan kabrin? Borska semuy na yawanay sikig biya borska 12 bakat. Wandawan, man mihtam kahabi sagbram Israel luhpi na ni mawan ra. Natas baya luhpi na ni ra yaram. Bankaya bankabiya. Abraham kiam ka man uplikam na ni ba dukiara. Naharawitin na ni bal iwan nin karaman tempel kampaskan barawin. Yawan rasaura kum aula sa kaka, klala kumbaku war kabya, sikni sapya kaka plunwawan, yawan naha tempel kamawan rabalan kayasa, kan man naha tempel karasma, bara yawan pat ka wawan ka badukera man rama kabi bangbya,
baraman wan walma, swakisin wan sakma. Bamnananara, nara samon uplika nani, mua puplika nani bara, sair untika biarara iuplika nani sin, barisre luhpiani Egypt wina aulakan time, man nahatasbayan nani bara, diman may dawkraskan, sakuna bahawina, snayara tawan kan, bamita saw kitikraskan. Nahamana nanara wanay klabisa, ay tasbayawin na kang biwan sa kisa, mantasba, wan kram kataba, wan dukya bako, wan gat ka, witinanira klala yaras maki, kan yang nani karni kiluwas ni, banani, suldado kwara tara, briba mapara, ay klabaya, iyang nani dahira walras, dia daw kaya, pamihta, wan nakraba mankat, may kayki bangwis na. Yaw nara kayki sa King Hosafat ay purasuni sa dawan ra ay pat kabawina suwaki sagbia. Naiwa muy kilatuan kira nani ansan sa reolis mabaman pat bris mataim yaw ra plikis ma. Siknis mataim ansara wismael pliki. Isal na ni badawan watla kumpaskan kan Jerusalem ra bahara wiki ay pura sunaya salaman paskan kan patay sa tababako. Bara salaman ay pura sunan ka kumtaw kan dawan ra ay uplikan ni bapat bri sa piwara, siknis sa piwara, plunuhan ka kumaula piwara, war tara bri witin ni mapara iklabuya piwara baha watlara balki ay pura sunbia kakadawan ra makabanwalbia. Barasin pura sunra salaman daw kataya ba, nara Hosafat brihay pura suni sa simsat ka. Simsat ka brihay pura suni sa dawan ra. Bara dawan ra pliki sa ipat kaboy na sagbia. Hosafat bilaw sa nara kwara tara palias latakan sa Moab amon bara sair tuyara iuplika nani. Kiam kailalas latakan witinay mapara iklabay saw kitikaya. Bara Hosafat bilaw sa dawan ra nahakwara tara brima pareng na ni dia daw kaya sa pa, tain kabriras na. Nasat kupla ailal na mapareng na ni dia daw kam nakidawan, dia daw kam na yung tain kabriras dia daw kayas na sa pa. Hosafat ay karni kabakay kan limitado kan, wiriyasa. Wahila na ni aula balika uba tara sa wahila tara paliaula. Barawitin ay karni kabakay kan temwiriyasa barawitin dia daw kaya sa panua piyasa. Naiwa manansan sa rewalis mamuhi kilaton kiralay kira nani wah matiara nani. Iwa kuman rabaku tukya kumay takraskan ki. Mandia daw kay masapanua pia. Ani rawa masapanua pia dor na ni bataksut prawan baku sa. Luhpiam krasik nistakano mayam krasik nistakano pia kaka. Kaso wala grabe kuman rabalante mandia daw kay sa panua pia. Ani rawa sa pasinua pia lalabawar karamanapu. Dia daw ka sa panua pia bara. Samtem kupiam rabali sa dukya balaswi sisiplap mabaku. Menua pia sa mandia daw kayas masapa. Narasim bako, Hosafat dawan ray pura sunisawi sa dawan gatki, yang dia daw kayas na sa panua piyas na. Kanwahili na ni bubay lalsa. Trabil kinakautara sa bamihta man raul na, Hosafat uitinay bila kay kan kaba, upla wala raapukan. Ay gat karabaman kan, bamita prophet ay siya katerulban sa maninigatra kayks ibaraswak takma, dawan selpaisan, yang ray kayks baraswak taks. Judas wag bisa kaya banara upla wala po kan Hosafat sinapyakan Hosafat apya sika Judas wag isasakri ka ba? Nara Judas wag isasakri ka ba sika wandawan God sika swag isasakra ba? Wait napya sika swag isasakra ba? Mayri napya sika swag isasakra ba? Dawan God Jesus Christ wandawan sika swag isasakra ba? Apasil pita bilo nina wala apo sa upla rasoki sa kaya nina kumiba man bahasi ka Jesus Christ wandawan. Baranara Hosafat bilo sa iyo na ni dira daw kaya apos na bamita di daw ka sa panuapyas na mita wan na kraba man kat may kaikis na help kiba manwi na balbya bila kaikis na. Bamita Salmo 121 barawisa yang help kiba yawi na balbya ni wina balbya il na nira kaikis na naikrabuki help kiba yawi na balbya sa payang help kiba tas bahibin walpas kan gat kawinaula. Laton kinay wa manansan sa rayolis mapa manilp kang bayawi na balbya bila kay kisma. Manilp kang bayawi na balbya mayam wina luhpiam wina namsla wina tas bayam wina bib kam na ni wina lalah kam wina school kam dimram bawina ansa wina manilp kang babalbya.
Jaura bila kay kismaswaki may sakbiya. Upla manas naiwa swaki sasakra sat brisa. Ay bruho ka ba iswaki sasakri ka luksa. Trabil kumbrisa tempat bruhura, plapisa. Utin babara, plapisa baba iswaki sasakri ka luksa. Kuna manua pias makibawait ni ka bruho basin. Upla kumba ay miya briba iluh pia briba. Man kay klas makibabruho kasin praprura kumba isasaura kumba. Wait na kumba o mayrin kumba. Man kay makibaw pli ka ba man bakutam kia kumba. Dusa brisa tala brisa. Upla manis na iwa trabil brisa time. Elp na ni uplara pliki sa jaura waya sa pa nuwa pyesa. Kung narawan mari kisa Bible ra, wait na kum nara sina Hosafat, witin lika dawan ra elp ka ba plikan bara. Kaysa dawan ra pliki uplika ba swira takan sa sapa, kaya. Dawan bala takelp munaya pya dawan balras kan kelp munaya. Borska 13 bawina, yaw na isikig biya borska 17 bakat. Judais ka dawan mawan ra buikan. Mayrin na ni luh pinanisin bara tuktan kau sirpi na ni basot. Bara tawa na is kasut asla takan bara Haseel Sakaria luh pia bara Benayas muli ka ba? Witin ba Jael luh pia bara Matanias muli ka kan? Witin lika libet kumkan asap kiam ka bara witin radawan spirit ka diman. Barawin kasak paliwali bangs. Juda bara Jerusalem uplika nani bara man King Osafat. Dawan bui man nanira maywisa. Sibri para. Manita iwan sintak para. Basulda tu kwara tara ba mapara kan nahawar ka na manani dukia mapia. Sa kuna dawan dukia sa. Iyaw ka mani mayara iwiwi war dauks. Witin sisil ka bakuli aula. Bara bahara prauma tingni ta kumra heruel uplayuras tasbaya mawanra. Nahawar ka naman na ni ay klabaya piyasma. Please come pliki bribangs sabbang wibas. Bara kaik manah ki dawan bui swaki may sakbiya ba. Jerusalem uplik na ni bara Juda ais ka uplik na ni sin sibri para. Bara ta iwan sin tak para. Iyaw kawitin na ni mapara waskan dawan ba mana ni walsa. Nara King Hosafat ay porasuni kan bara, narawi sa Bible babila asla takan katawi sa uplay lalpali. Wake na mayrin bara tuktan tara wahmatiara ansin kausini pilupya na ni basin, sut asla takan kan. Dia mo ni sut asla takan kan, tuktan sipit kalpya ni basin ay raya kabrisa. Wahaman na ni basinayra ya kabrisa bara wayla na ni aula basika tuktan sipit kalupya wina kaula sipit ki kalupya sudbai ki tikisa apadin munras excuse munras bawitin na ninukan. Dawan mawan ra Juda ais ka babal ini banghuis ay raya ka baumpira kaik biya. Nayway sa yaptin na naywalis ba manlupya may kukipiwan bris makidawan mawan ra diminram man raumpira may kaik biya. Yu akum lupiam bruaram ki dawan mawan ra manwal puram sunaya barainaya. Lupiam walwaram ki mayam walwaram ki dawan mawan ra barabikta kaya witin man ra umpira may kaigbiya. Lupiam ra umpira kaigbiya. Lupiam ay kukinram ki dawan mawan ra kawi nam krale sakram ki umpira keksuiram gatra. Kais nara Juda iska mayrin bara wait na tuktan almuk sirpi kau sirpi sutas latakan dawan rabikta kaya umpira kaigbiya. Maray pura sunikan tila mo na dawan wait na kumra yus munan. Spirit holy kira babahatay karasatay kapaliwar takikan. Nara wait na kum ninamaki sa ninaba Haseel. Haseel ba dawan spirit kawitin rabalan bara dawan gat mi tamay sa nihkra bila yabi bara wisa sibri para. Ay mayong paggat wisa Juda uplika na nira sibri para. Juda uplika na ni sibri para. Taiwan tak para. Ay kaluk para. King Hosafat man sibri para war ka na manani war ka mapyesa war ka na yang war ki sa wisa God bila. Manani was kuna manin na ikla para suis yang ikla bais na manalika sabas
please kambrihki aywa ki sapbas yang mananitamuan ay klabais na. Moses yu kum simba kuwin isel luhpya nira kawo po ni luaya bayla kantem. Moses bilawin manani sibri para sapta kibang manani cake magat mananitamuan ay klabay ba. Nara dawan God bilawin sa warka na yang warki. Wilbaka ka nahawar ka iklabi na sika mununta bara pilit saura kum tabri sa Moab bara Amon bara bakusin baha kiam kawala ni ba tabri sa pilit saura kumita Israel kiam kabatasbo na di kisakaya David kiam kabatasbo na di kisakaya plang kumbriawla pilit saura na ni ba. Nus maki Israel ramani na nailaluan ninkara na hawar ka na wina David kiam ko na yay subitakan ba? Jesus Christ wandawan si ka na kiam kawin na balan. Para bamita, way labanukan swaki sasakraba, tas baraw laba. Para nanaralukan saura kumsakan Israel ba di kisakaya, dawan mawan winay Juda kiam kaba. Wandawan Jesus Christ ba Juda kiam kawinabalan. Juda kiam katilaw na si kadawan mitasakan kataba David ra. Ayupli ka palibrin bara David kiam kaba gata ilupya Jesus, tas barablikan balan. Baranan raway na ni bas latakan waray klabay baranara may sanih kira kum daw na yabi sa manan sibri para war ka na yang warki sa manan please kang ba man brisiyaw kauliwas war ka na iklabay ridi takiwas ko na bila kaits ay wakibang siyang mananitamuan ay sais na. Muy kilaton kira na ni lay kira na ni right palidawan ba ayupli ka ni tawan ay sisapya isaras. Dawan ba ayupli ka ni tawan ay sisa. Clear palyay sisa. Baram na hamay sa nihkrabila brin baro sa sibri para ta siniwan tak para kaniyaw kawit na ni ma para was. Dawan manani walsa. Gatyawan na ni walsa kakayawan ma para bobia. Dawan manani walsa. Dawan yawan na ni walapya kakayawan dira kubisin si papia palisa. Sa kunawan dawan kabayawan na ni walsa kakayawan dira sudba sipsa. Barasin wan ni na kumaki sa pura lalura. Na may sanih krabila brin bara, borska 18 wina, borska 20 bakat kaysa dietakan bakay kaya. Bara husapat baylulakrikan bara, ay mawan batas bakat kangban. Bakusin Judais ka na ni bara Jerusalem ais ka, ay lulakrikan dawan mawan ra mayo ni Banghuan. Bara libait na ni Gead bara kore kiam ka ni sin, dawan ramah ka mayo ni Banghuan, ay bila tara kwaki Israel gat kara. Iya prawala titan palibabuy Banghuan, tekuwas nayat tani uplayuras tas bayara impakaya dukyara. Bara ho sa patay minara buwan, nahawiya dukyara. Jerusalem bara Juda upli ka ni, ay walibangs. Dawan rabila kay kan kabris, gat kamba, bara kasak tambay kan ba, damra walma, ay profit ka na ni rabila kay kan kabris, bara dira ais kasut bayam ni takbiya. Baha stur ka dawan wina yaban time, hosafat badawan mawan rabawan, ay mawan tas bakat prakan. Barawi sa mayon rayaban, baratawan uplikais kabasin ay king katara babawan bakay kan time, uwitin na ni simsad dawukan. Naiwawihta na nin baras ma, iwalis ma ba? Tauplika na ni baras ma, ay mandawan mawan rabawram, rekonoser mun raman ba, uplas ma barawan gat kabagat sa, so kisa sakraba witin baman ba, sibba, karni kabriba, mayra kaya sibba, may bu kaya sibba, may batah kaya sin sibba, yakan may suye sin sibba. Lulki may suye sin sibba, kuna may lulkras ba, pain na ni may marikan, bay pain kamanas may marikan. Ay manwitin mawan raman bawi, lamlabatas bakat praaki, mayon rala kadawan kamrayabram, mayamwal luhpiamwal, ay man bawram na gat katara ba mawan ra, barabawi wiram gat ki man baman mayon ra ba prana ba bri ay tanisma man baman dawan ki. Para narawi si seluhpia na ni suddaw kan bara baha dawan wat laraywawan ra ni bara kan music kakang bara ni bara kan kore kiam kawisa bara kore ba
Dakni kumbara kan libet na ni kiam katila bawi na dawan mawan ra music kang bi aywan ra ni barakan. Barabah ni basin mah kay music kababrin bara dawan ra mayon ra yabi bangwan. Baraw sapat bilawin man ni wali bangs. Gat kam batara ba tambaikan ba. Bara ay profit ka ni DIC ba wali bangs. Ay profit ka DIC ba man ni dira bahki ba kukul para. Hosapatan kabrin. God by profit ka na ni bak ayupli ka na nira studya isiba. Naywadawan napakan ka na nira kulkra suplikan barasa. Napakan na ni dawan laka reyta hiwaisi na ni barakulkan kalaka yabra suplikan barasa. Iluki sa upla manas ba napakan na ni basel pa ikupya mununto na sakya isisa. Napakan ba sinsato wal barasa profit kasakira na ni bara profit kunin kira ni bar katabako na iwasin, napakan kunin kira ni bawi, kinapakan kasakiran ni bawal, sat wal barasa. Narawi sa hosapat witindawan mawan rabawan barakulkan kalakatara yaban, ay gat katara bara. Barawiti na iuplikan ni rawi sa mana ni amyatik para gat, ay pain ka may marikan ba. Ay latuan kalaka may marikan ba amyatik ibang para. Borska 21 na borska 25 bakat na ako isa. Baratawan ratan kaplikan nin karaiwawan ra na ni kumkum mangkan kata oli kwal ka na ni dingkan suldado na ni kay narawapaya. Barat lawan na aywan ni dawan ra mayo na ya dawan ra tingkiwis kan ay latuan kalaka ban kay rasa. Tiskuwiti na ni mahka lilya lawan na ni dawan ra aywan ni bangwan bara dawan mihtamon upli ka ni tilara tanis sindaukan, muap uplikan ni tilarasin. Barajair uplikan ni tilarasin. Bana ni Juda maparawar daw kaya aulakan sa kunabana ni rasut sauhkitikan. Kanamon bara muap uplikan ni ba, sair tawan ka ni iltara na ni barakan ay klabi sauhkitikan ay kasut. Banin karawitin na ni ay tilakat panapana sauhkitiki bangwan kata. Juda wait ni kanani ba upla iuras tas bayaraw, wihkay kan piwara ay wahila na ni sutba pruan kata, tas bara prawi bangwikan upla kumisin bahawi na swakta karas kata. Barabahanin kara, hosapat ay upli kay kuki kupya tangkrawan ay wahila ni dira suhiwan ba wihwah bibriyaya. Witin ni wan bara ay klabay dukyan ni kwala na ni barakan bara bahasut witin na ni wahabikan. Dira ay lalpalikan bamna, sudbriwaya si papyakan. Bahadira na ni ailalbay yuyumpa wahabikan. Yonara kay kisawar ka ba dawan diawin babako daw kan. Nasulda dudak ni ka kiam kasat ka na ni balan na tila ka dawan bal direh ka daw kan kuna kaiks narawi sa suldado na ni bahayuda suldado ka ni bakay na bara ayuwan ra ni mangkan libet kiam ka na ni winabara suldado ni batawra wapikan. Lawan na aywan ni walbaman, Juda na ni ayway lama para pura luan. Ay makumbahawar kasat kaman patuwal ramki, lawan aywan ni walbaman ayway hilara pura luan. Diyo akum yapasil kum, dawan apastil ka kum ninapal, sayla sol sila karakan. Dawan ninatawan wipan kata, sila kramangkan kan, baratim ya walbak rikikante, muitin ay panawalsot, dawan ralawan na aywan ikan. Bara pura luan la katara palidawan mitabribalan tas banigban katara kum. Bara batas banigban kabawal sila kwat lador kan ni babarasin na niuplamin tarawilkan na nikan ba suddak wiyakawan bara ayan dor na ni basin kwawan kata. Nasingkat ka na sika nara Israel tas bayara lawan na aywanan ka ba kupura luan la kabriawla ay wahila ni mapara. Ay wahila ni dawan mihta pura luan Juda upli ka na ni aywan ni bawalbaman. Manus makilawan na aywan na iba instrumentara kung badawan mawan ra. Mantrabil bris matim aywan makakanak kama. Titan bu matim aywan makakanak ki kama. Dinar awar ka aywan makakanak ki kama. Tut ni mah kapraway ra aywan ni isiristak makaka manah ki kama. Trabil bris mapiwara aywans. Trabil bris mapiwara blah para uplawal saura takas para. Dawan raiwans bara dawan gat ay prana ba may marikbiya. Ay tarki ka ba may marikbiya. Isa lang ni nara iwanan. Bara gat balan witi na ni rail munan. Gat ba
ayupli ka ni aywan ni batilara takas kisa. Ayupli ka ni mayon ri ka batilara iwisa. Kung naiwa, Kristiyan ni mana sa iwan ay lakabaswin, lugi sa kaiwan ay priya suwat larabaman. Kung naman trabil brisbat ay makadawan ra mayons. Mayon ra yas, mintambuki. Wisgat ba pinsa. Music kang bilans, makaka-music kang ba alps, gitar kang ba alps, piano kang ba bris, baradawan ra mayons. Barawitin man radira daw kakays, manil kam radira daw kakaykais makaka, witin dia daw kakaykais makakawil baka ka, man mayons. Way lampuram luwi ba. Swap ni may dingki ba, sibrin may dingki ba, man pura luwans makakawilaywans, bara man kayk magat, prana ba. Man kayk magat prana ba, ni praise ka, wan gat ka ba, tara ba, barapain ba. Baranara wisa, dawan mihta sins ka na ni ba, warbi lakan, Israel way ka na ni ba, baranara selpay tilak at pruitiwan. Bara, ayuda upli ka na ba, wih kay kan time, ay king katara ho sa fatwal, kay kanay way lasud bapat pruan kan. Baray, witin na ni diara ni bara, wahila ni diara ilal bribalan kan ba, wahban, arma nani bara kwala nani bara dera wala nani uba ailal kan bara yuku misip wahabi dan daw kraskan 3 days wahabi kan wisa 3 days wahaban basin witinani kau ais ka palitawan rabri waras munan witinani klibal biyahe daw kayakan dawan God ba pura luan laka briyaw latain blessing sin bribalisa man baba nusma man trabilan ni wina lumabara, dawan God ba, trabil kam luwi ba mana, man ramay kaya once ay blessing ka. Kais nara Israel ra dawan mitayam ni munan, ay prana marikan, baray blessing ka sinyaban, wahila na dukya kan ba dagbi, dawan mita, juda upli ka na nirayaban. Wahila armi ka kan ba, wahila kwal ka kan ba, wahila plun na nibrikan, lalah na nibrikan, gol na nibrikan ba, sudagbi juda rayaban, barabawal kaujuya kiratakan, King Hosafat ba. Witinaikar ni kawal winta ka na pianawar ka na. Nawar ka na gat wain munan. Bamitawan kar ni ka na iklabaya piyasa war ba. Apa silpaldo sewan war ka ba, winatara war ka piyasa. Basi ka spirit, saura ni ma pareho na iklabisa. Manwar ka na iklabi mah kaluyaw mabara, dawan mihta blessing tara manrabri balisa. Wayla saura ba war tara kung mamparabug biya sa kakamansok ni tak para ba war ka ba dukyara. Dawan ramakas karni ka maigbiya para pura luaya, pura luwi manin kara, dawan ba manra premyo na ni bribalisa. Kuna pura luras ma para premyo apo. Dawan manra may kayawan sa wahila ni mita mintam dagban dukya sudba. Kuna man witin rapli kaya needs makarni ka makabaya, help makabaya. Bors ka 26 winayon ay sikig biya bors ka 30 bakat, banin kara kawan taroabya. Yuwal-luwan nin kara, bera ka tuya lang ni karas lataki bangwan, barabahara witin na ni dawan ramayo ni win. Bamita please ka ba ninamakan, bera ka tuya lang ni ka, baranay wakat bahan ninababan ba kumakisa. Banin kara, Juda rabare, Jerusalem uplikan esut lilia palitaki, klitawi balan. Hosafat ay taura ay makikandawan, babuy, lilia daukan, ay wahilan ni pura luan bamihta. Witin ni Jerusalem rawan bara. Gitaratara na ni sirpi na ni, bara trumpit na ni, binka daw ki dawan tempel karadiman. Ay daharawalit bang one time, dawan bisel wail ka ni mapara, ay klaban, nesan wala ni basud gatra sibrin lukan. Bamnaba ko Hosafat, king kalaka ba ay kay naraw, wan kata yam nila kawal. Kandawan buwi, kupya kumila karaiwaya daukan, ay lamara iwi upli ka na ni ay kuki. Bahawahila na ni irapura luan banin kara, King Hosafat ba isuladu ka na ni ay upli ka na ni kuki dawan ramayun rayaban, tuilang ni kumra ni nabamaki sa beraka. Berakatan ka ba mayun ra. Bahaba witin ni ay bilara sa beraka. Barananara, witin ay tawan karabalantem, klililia tara wala daukan. Bara Jerusalem tawan ka iska, Juda iska ba, uplasud baliliakan. Kandawan mihtaswag bisakan wahilatara na ni mitawina. Bara Israel, bara Juda wala mara nesan wal na ni Israel wail ka na niwikan ba, sut sibrin brin Israel gat
kara, kan kay kan God ba Israel God kasabara tawan ay siba, tan kabrin. Uplaidan na ni batan kabrisa, man ba gat uplika kumsma ba? Barabamih taman sing gat uplika ba, kuiwayas maupla na ni mawan ra, ang gat kamawan ra. Bakuli ka witin nutag biya, man gat kang baraya ba? Nahasim gat ka Israel rasok bisakan gat ka na, yawan na ni wan gat ka sa. Barabaha gat ka yawan respect mo na ya, bila wala ya tan kirawar ka ni badaw kaya, latuan kay kaya, bararay palinina bli kaya sibrin kirawal, pulan la kawali kapiya. Barabakuli ka wan wahila ni basin ay bila pragbiya, baranutag biya rate paligat yawan tilara baraba. Mam na borska 31 wina borska 30 katay sikay kan kabya. Mam na hosapat lika judara kingay makan bara within 35 mani brikan. Bara 25 mani Jerusalem ra kingay makan. Ayap ti kanina ba asuba makikan bara sili luhpya mayrin kata. Hosapat ba kasak lakara ay king ka ba brihwan kata, ayay sa asa walbako, ay daw kan kanibadawan mawan ra wapni baman kata. Bansa ko na idol ra pura sunaya ples ka na ni idan na ni brikan ba, kausakras kan, kay kan tawan upli ka na ni bak, kaukasag ba piburas kata dawan ni nabli kaya, ay dami ka na ni bliki kan babaku. Witin ay stur kawala, ta krikan wina prakan bakad balika, heu ayulban karasa, ana ni luhpya, barisel king ka na ni ulbi sakan ka tila rasa. Banin kara Hosapat yuda king ka, oko siya Israel king ka bawalay upli katakan o ay panatakan, sa kunamah ka ay tawan kara, saura proutla kawal rawsaw kibrikan. Walay upli katakan slaw tara na ni wibya bot tara na ni paskaya dukyara, bahawi na tarsisra waya. Bara paski bangwan kata Esyon Geberra. Bam na Eliasar, Maresa winaba, dodabaw luhpya, Hosapat mapara dawan buhi marikan naku ay saya. Dawan ba dira daw kram na niba, yuya baman daw biya. Oko si aswal asla takram bam na. Bara kasak pali slaugtara niba, yuya baman takan kata. Bara sip tarsisra, waras kan. Yaw nara kay kisaking tara kum kawan kara awya ba. Hosapat raya kastur ka kum kukum nara ulbansa, witin ba 35 mani brikan sa king ay makan time. Bara witin Jerusalem ra king ay makan 25 mani. Wilba ka witin sipsa witin edat ka babrikan 60 mani. Witin brikan 60 mani bara 60 mani alkipruan. Sa kunanaraw isa witin ba, dawan la kama para painwa panayay sika asa bako. Asa sika Juda king kakumkan, Hosapat ay sika. Bara Hosapat ba witinayay sa wina, dira pain na ni balantakan. Sa kunanara dira kumbara basika, wisa Hosapat witinaytawan kabilara dira sudba wap ni katlika daw kraskan. Upla ni God bahkin na ni Ray Purasuni please ka babansuin kan, barupla kupya lukra wasip wap ni katakaraskan. Kuna di mo ni, wait na kum sinapo sa tasbais karaupla na ni sudba, wap ni pain mangkibrihiyabal katwaya. Upladak ni kumyabal rabrihwaya ba, karna sa, kaukan rabitar sa daywandak ni kumbrihwapaya bawal. Hosapat Judais ka ba, dawan jabal karamang kaya tray palimunan. Kunasip mangkras ka na iska pali. Muan mariki sanara Hosapat witin panatakan Israel jabra tani king ka oko si aswal. Barawitin wal panataki lala na ni Wahabi asla daukan botaran ni Paskaya barababot ka ni bablik kawaya tawan kum ni nabara maki sa Tarsis rablik kawaya. Tarsis rablik kawaya Espanya tanira. Blik kawaya tray palimunan barawitin ni bara blik kawaya basikag diara na ni bawi na at kibribalaya. Witin naitawan karapo na ni kanba. Salaman lika daw kan, witin wan kan salaman daw kan babaku, witin sin daw kaya. Witin na ni bara blikan wan basika, witin sin salaman dia daw kan babaku nat kara, witin sin daw kay lukan. Dawan yam ni kay kraskan, Hosapat
wihki munyo ko siya swal panatakan ba. Dawan ba saura kaikan barayupli ka kumblikan wan barawisa, mandaw kram ba saura sa dawan yamni kaikras, barawar kam na ni ba witin krikiti kaysa bot kam na ni ba, pis-pis ra daw kaysa. Wait nailal, wartara ni daw kan sa kuna pauras kriwan. Di mo ni kriwan. Ya mihtakrikan. Dawan mihtakrikan kaya sipsa. Kandawan warkam takan kabapain kaikras kan. Bami taswin kawan, bami taswin kriwan ay nakrarapain kay kiraskan bamita. Muy kilatuan kira nani, wandawan Jesus Christ, wan smal kisayawan nani ba, ay lakaba pain main kay biya. Bako sintsipa piyasa, tihi mo ba ing niwal panatakaya. O ko siya sika, witin kingakapluh piyawait na kan. Bara, o sapat pain nusa kapwal panatakan taka diatakan. O ko siya sika Hosafat walay waykat ka. O ko siya lakri ka brisa Hosafat. Bar siempre walas lasa. Warna ni barkan batakas kan wal masming panatakan. Berdawan biliw sa witin yam ni kaikras. Baha wait ni ka lukras wait na kung wal panatakan ba. Nayo manansan sa realisma badawan bapain kay kisa luks makiman. Christian si uplay dan lukras na ni wal panatakis ba. Bara lukras ka na ni bawalay sis mataim, aslas mataim. Dawan banah ki may kay kisa, pain may kay kisa. Wal negosyo na ni daw kay lukis mataim, pain kabe ki wait na Christian kumbaidan na ni wal panataki negosyo na nila dimiwaya. Negosyo kang ba di atakbiya. Upli ka balik ka pain may si saidan ka ba kung naman kay kras madawan di luksa pa. Dawan si ka last turi briba. Nahawait ni ka, Hosafat wiki, o ko si eswal negosyo ka na dawan yam ni kay kraskan. Bara dawan ba man reh ka pain may keksaki? Pain may keksaki negosyo kam na ni batilara? Apya dawan saura may keksa. Manluki keks. Wan dawan gat yam ni kay krasdukya dawkis makakabara makasuis. Baradera yam ni badawks, dawan yam ni kamanwal kabya. Kayson porasuni naratakas kaya. Wan dawan ay sagat manlukpiam Jesus Christ ni narating kipali. Nahabila iyam ni nayas yang nanikupi barayiwi takas beting ki dawan ki nahasampli kawan kram na dukyera yang nanibara kay ki manratawi may kay kam na right paliman ba suwaki sasakrasma. Suwaki sasakra ba wala apo sa manbaman. Bako sintawnil paimuns manratawi may kay yang nanipad bris na bara manbaman likasips mapat kinanibawina ay sakaya bara manmitamra yang nani ay mangkisna. Manlukpiam Jesus Christ, ni natara babrih ki puri suni tingki palimay wisni. Amen.